हेलो हाय नमस्कार मु मनी मोटुको आपण मान को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइव को सबदिन सकाळ लोकटा उठे दे मुंड खाऊची ना काली मु लिपस्टिक लगे सोईसी एते निद भाबंतु काली मु आसे मुह भी धोइनी लिपस्टिक लगे पड़ी एते निद अरे तो बाजिला माने विश्वास करियो ताको मु उठेलेनी 6टा टुकुटी उठिले मु बेटा काट दे कि तुम सोई पड़ पुनी काम करछ सोई पड़ मु उठिले टी बेटा काट दे कि मोर ओळेई देबी मोर हेई गुणटा अछि मु जो पर्यंत मु बेड न छाछि मते ओळेले शांति लागे मु कोन करी बेसी मामलती सकाल डाउट चिडेलेनी हो केतरा बाजिला कहलो ए 6टा हबो 6टा 7टा हबो देखो ना घंटाटा मिछा कथा को कहउछ इके देखो बस के हाई देखि ना त तमरो ओहो उठ हां वीडियो टिके आपण मान को पई एटा कहउछ वीडियो टिके आपण माने फास्ट टू लास्ट जाय देखिबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब कर देबे पाखट पे बेल आइकन को टुंग कर देबे जाके आपण को नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच परिबो तो चलन तो स्टार्ट करिबा 0 वीडियो माने कोन बसिक त ब्रश सेतिका आलो खेचुछ मते उठे दे के एटी बसी ब्रश तो डुगु करिबी कोन करबो कइरा पहला परोटा भजा करिबी रोटी करिबी उपमा करिबी ओ किछ दरकार नै थाओ किछ दरकार नै छतुआ खाइ दियो छतुआ खाइ दियो खराआलो पई व्यवस्था करिया मु जाय खराआलो कथा व्यवस्था करिया ओ होता से होता ओ चलो बाटे बस पुरे उपपत हलानी चलो एडी सोई पड़े रुटी को मन्ना कलिबा रुटी करिवनी पुणी को दळिलनी दळी देखि लोकरा हिबो खाइबो कोन सब बेले ओटे मते खाइ खाइ विरक्त लागुछि सब बेले खाइ खाइ विरक्त लागुछि रुटी खाइ देले कोन रुटी भजा खाइ दबा गोटे कसालिया कि कोन माखा एडे कर दबा मोर पखाळ अछि खाइ देबो हम सेही रुटी को खाइ दबा राती पे कोन देबा राती पे कोन ओटे दे दो हो हल तमे ब्रश कोन कोन एबे के पट्टे चो मो करने पंत मु तो उठली मोर वीडियो एडिटिंग करथली हो चलन सदला दळ करो को कटा कट करिया देखिया कोन करछ इलो बाप मु काटी दे की जिबे हो काटी दे की भजा करिवो जाओ की ये करबी गाधी पड़िबी गाधी की बेटा बसई देबी खाइबा केतरा बाजिला देखिलो हेलानी हमर टाइम 9:03 9:03 हो हो तो चलो दोसता कटा कटी गलानी मु जाय गाधई पड़े नियो एबे अल्प भजा करछि भजा के तो पखाला खाइबो पखाला मु मोर कहउछि तळ को कसा करिए कसा के भजा के रखिता काई हो थाओ नल थाओ अला टिके रहिलनी कोन तोली पकेसो तळ ड्रेस हम पदा देखुछन तो मु दांत बसछि पूरा रखिया गोट चांगस पकेसो एमिति कोन किलो किलो हो धरि के आसो ना धरि के आसो पण तमने सहाय्य भी कर ना को मैं सहाय्य करबी आसो हां आसो हो मु भांगी देबी हो थै दे हां चलो भीतर काठे तो दे मु सेठ हां हां येलानी ए देखलो सुखला लंका ओटा फिफी काई मार जाउती ना हम नथिले बोली ए नथिले बोली से नथिले तार के नांती सेते फिफी मारी गला नथिले हमें तार के नांती पक्का चरचर हो ए लाइट त कोन अंधारे आछी किछि अंधारे आछनी पूरा क्लियर देखाउछ गोरे चकचक गोरा में देखाम त जे लाइट दबो हम गोरा देखाबी सब जिंस एटा सजडा ए एटा ओटा फैन ता एठो मु फोपाट देबी रहिता एटा नै जा एटा पछी कि रे नबो तो ओटा विरक्ति करूचे फैन ता आ सबले एठी वीडियो कला वाला पछरे बाजी तो आसी गोटे चच्चा हेला तो हां भजा के यासा पछरे मु पकी हां दे पका 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 फटिके चचड़ा अला पको ना तमे के कैमरा ऑन करके बसता
କଣ କରିବ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖୁଛ ହେଇ ପକେଇଦେଲା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲି ପକେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଇ କର ଦିଅ ଭାଜି ଦିଅ ଏଟା ସିଝେଇଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ହବ ଖାଇବ ହେଲେ ମତେ କହିବନି ହେଲେ ତମ 1000 ଥର କହିଛି ନା ଛୁରୀଟା ତଳେ ବାଡେଇବନି ଏଟା ଦାଢ ପଳେଇବ ଛୁରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଛୁରୀରେ ମୋର ଲାଗିବନି ନା ଛୁରୀ ମୋ ଦାଢ ଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନା ସେଇଟା ଆଳୁ ପା କୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବ କୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝୋଳ ଟାଇପ ର ହବ ଆଇଟମ ଏଟା ଖାଇବ ମତେ କହିବ ଏଟା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ହବ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ ହବ ହେଲେ ଖରା ବେଳକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ ଖରା ବେଳକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ ହଉ ଚାଲ ରୁଟି କରିଦିଅ ଚାଲ କାଇଁ କୋଉଠି ବାଢୁଛ ତମର ବି ଭଜା ବାଢ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ମୁଁ ତ ଦିଟା ରୁଟି ମୁଁ କେତେ ଖାଇବି ମୁଁ ଦିଟା ରୁଟି ଆରେ ତମେ ଖାଇବ ନିଅ ଭଜା ରୁଟି ଚାଲ ଧରିକି ଚାଲ ଚାରିଟା କରିଛି ହବନି ହଁ ହେଇଯିବ ଦିପରେ ଖାଇବୁନି ନା ଦିପରେ ଖାଇବି ହଁ ମୁଁ ଦିପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ଦଳା ଦଳି କରିଦେଇଛ ତମେ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତମେ ଖାଇବ ରୁହ ମୁଁ ରୁଟିଟା ଦେଖେଇ ଦବ ରୁଟିଟା ହଁ ମୁଁ ତଳ ରୁଟି ଖାଇବି 3 4 ଚାରିଟା ସରି ଏଇଟା ଚାରିଟା ଦିଟା ଆମ ରୁଟି ଆଣି ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଗୁତୁରା ଖାଇଯିବି ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ ହେଇ ଖାଇଯିବି ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନ ଖାଇଲେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ ଖାଅ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇବା ଭଜା କଣ କରୁଛି ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଅଛି ଚାଲ କଣ କରୁଛ ନା ହଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଏ କହିଲା ବାତ୍ୟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଲଘୁଚାପ ହବ ଯାହା ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଆଉ କିଛି ତମେ ଖାଇବନି ନା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନା ଖାଇବିନି କରିଛ କାହା ପାଇଁ କରୁଛ ତମେ ତମର ଖାଇବ ଆଉ ଦେଖିବା କଲାବେଳେ ଦେଖିବା ତମେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି କି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କି ଭିଡିଓ ଏଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କଣ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିଲେ କହିବି ଆଉ ନା ସେ ବୁଝିପାରିବନି ହଉ ମୁଁ ଶୋଇବି ଆଉ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବନି କିଲୋ ତମେ କେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ ପଖାଳ କରିକି ଖାଇଦିଅ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ ସିଝେଇ ତମେ ପଖାଳ ସହିତ ଦଳିକି ଖାଇଦବ ନା ଖାଇଦବ ଖାଇଦବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ ଦଣ୍ଡ ମୋ ଦଣ୍ଡଟା ମୋ ଦଣ୍ଡଟା ମୋ ଦଣ୍ଡ ମୋ ଦଣ୍ଡ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଖାଇଦେବ ଆସ ଆସ ଭଲ ଲାଗେ ନା ରସୁଣ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମାରି ଗୋଟେ କରୁଛି ଖାଇବ ଏଇଟାକୁ ନା ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିକି କରୁଛି ପିଆଜ ଛୋଟଟେ କାଟ ରାତିରେ କଣ କରିବା ଗଲେ ମୁଁ ସୁଝିବାକୁ ରାତି କଣ ମଟର କରିଦେବି ହଁ ଦେଖିବା ଭଲ ତ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଇଛ ଆଜି ବୁଧବାର ଆଇସ
कौन खाइबा आइसो कहूना किछ नै मना कलेनी खाइबेनी कौन कहूछ एइटा को तमरो बनै देबी पूरा कोन बाइगण पानी कर देकी थोइछ कोइ जदी मु खाइबेनी मु मोर दीटा रोटी खाइछि मते टी भोक लागियो कोइ जदी मु खाइबेनी तम पानी बनै दूछि आरो टी पकेबो ना गोटे आलू दळे ना अंतर दल देकी केतरे पकेबो मु पानी कोन करी खाइबी मोर अछि एटा कोन कहले पखाळ अछि एते छचोनी एतिबा तमे निजे नियो काटो पियाज टा काटी दियो ना 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 तमे काटो मु तो कोइ वीडियो केनि करी तमे तम धरो पियाज काटी दियो तापर करिवा हाउ बेसी पकोर न हां मोर अल्पी के आउटे पकाउ न पकेबनी जस्ट चिके पके से कोन करूजन देखो ए पानी टा हाल दे बोले पियाज उडे पके की बाइगण टमाटो चक्कटा पियाज पके की रसुन पके दो हैं पके की ताको ढाल दबो हम मु तो खाइबी हो ना हैं कौन कहूछ खाइबो तो न खाइ के मते करबोनी हैं खाइ के मते करबोनी कोन होते तो जा करचन मैं कतरे खाइला रे देखैबी आ ना मते जहा देबे खाइबे हम खाइ देबी आ रेसिपीटा तो छिलनी एइखना आसी के रोल देखौ जने जे नै छोड़ा के रखिलो हम खाइ परिबी नि एते अब एटा उके एक जगह रे करछो एटा उके ए जगह रे करिलो पुरे कोनसा के काम ए जगह रे कहीं करलो मु भाबी हम गरम भात खाइ बोली गोटे काम करछे तो चिपुड़ी के ले जाउछे कमे पखाल खाना ना ई पुरा सॉफ्ट हे गलांडू को रहिबनी मत फ्रिज रे रखले रहइबो मु खाइबे फ्रिज रे रखले रहइबो त काढी दबो फ्रिज रे रख देब मु सॉफ्ट हे गलानी हां काली के आउरी बढ़िया लागियो देखियो पखाल ना एटा भल लागिबनी काली के एटा गंधेई जिवो एटा चालो जदी गंधेई न गंधेइला केटवा दबो को जदी गंधेइला केतना तमे मत को 500 रहइला 500 जदी गंधेइला तमे 500 दबो चिपुड़ी खाइ दउ चाबे से करू एकुडिया इच्छा होनी करे आ इति को रखिलो काहे की जस्ट एति के तमे खाइ दबो चटालो गोड़ी गले खाइ दो ना चारटा वाला को मु खाइबिनी नै चटालो खाइ खाइबो ना नमर पार्टी करबो गोड़ी गले खाइ दबो हो चाखिलो टे को लागो छै खा आइटम आके प्राय तमे बसियो आगे मु लुनो टिके निए ताका अल्लना लागिवो अल्लना लागिवो नै अल्लना लागिवो हो ये तो पखालटा कोन खाउ छे देखा देखो गोटे छुआ भात न खाई देखो कौन खाऊ हम दाढ़ी पाची गले बुद्धू बुद्धू हे गलन तमे बुद्धू बक्तो कि नहीं बात्या पा आसीबो म देखु जल न्यूज रे हां बा न्यूज को न्यूज रे देखु देख वर्षा पळे म देखै बानी संगा संग ना कोई पाइबेनी पाछो ना का करिबे ना कहले कोन म त बांधी नै जिवे की लो राखो मन लगे मसला गुंडा पके दी को हां तो नै भल लागे बैगनारो तरकारी हो तरकारी न हां को एटा छुंक मारे झोल कम तेल रे भल लागियो छुंक मारे झोल आगो ओडे पानिया पानिया करी भात रे भी गोळेई खाइ दबो हो चलम दा खाइ कोइ दो ए धनिया कौन होउची लाइन नहीं की ना बा हां कोन करूछ कोन हां हबोड आलू भरता खाई बिना आलू भरता हां होउची अपेक्षा कर के आलू गुडा कोन चकड़ी दिलनी पियाज आ एपटे आलू रखिछंती कोन चकटा करी आलू चकटा रुटीटा कोन करिवे रुटी कर दउची बोला आलू भरता रुटी खाई देबी ना कोन कहूछ कोन करियो मत रे कहइबो की मो कला परे लास्ट को कहि नाही तुम कोन करिवो को मोर रुटी हेइ थुआ हेइ अट्टा दला मो करिवि तो देखो एडे आलू भरता कलिवा तमर आलू भरता तमे दिके कोन चिकन नानी भारी चिकन आलू भरता को चिकन तमे तो खाइबो आलू चिकन दिके कसा नानी भारी से लोकारू हो तो मु खाली मोर आलू भरता खाइ कोन खाइबे पाटे को कित्ते जुनो
ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ମାଲ ପଟା କଲି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏଗୁଡାକୁ କାଇଁ ଅସନା ମୋର କରୁଛ କଣ? କିଛି ଅସନା ତ କଲେ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଳଦୀ ଟିକେ ଦିଅ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦିଅ। ଲାଇନ ଟା କଣ ପଳେଇଥିଲୁ? ଲାଇନ ପଳେଇ ତ ମୁଁ କଣ ଅଦିନିଆ ଏ ଭାତ ଆଉ ରହିବନି ବୋଧେ। ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ପୁରା କମ, ଏତେ ପୁରା କମ ହିଁ ଦେଇଛି। ଏମିତି ହାଉଳେ ଖାଆଣି ସବୁଥିରେ। ଜୀବନି କୁଆଡେ ହାଏ ଜୀବନି କୁଆଡେ। ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ବୋଲଥିଲି ତମେ ଚିଡୁଥିଲ? ତମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଇଠି ମୋର ଏଇଟାକୁ ପକେଇଛି ସେଇଠିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଘର ବାଟେ ଯାଉଛି ତମ କୁକୁରକୁ ଗେଲ କରୁଛି। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଜମା ବୁଝୁନାହୁଁ, ମୁଁ ତତେ ପରା ଭଲ ପାଉଛି। ବିରକ୍ତି କରୁଛ, ଖଡିକା ଚେଙ୍କା ଲଗେଇଦେବି। ରହ ରହ ତ ବୋଉକୁ କହୁଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କଲା ବେଳକୁ କଣ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏମିତି ଏଇଟା କଣ? ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ନର୍ମାଲ ବୁଲେଇବ। ଇଏ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁ। ହିଲୋ ବାପ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢୁଛି କି? ହେରା କଣ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି? ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡି ଦଉନା। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଆଉ ଘୁରଉଛି ବସିକି। ଆରେ ବିରକ୍ତିଆ ଘୁରା ସେ ଘୁରେଇଲାଣି। ବିରକ୍ତିଆ କଣ ଏଇଟା? ବିରକ୍ତିଆ ଟା କଣ କହିଲ ମତେ ଟିକେ? ଏଇଟା ଫାଟିବ। ତମେ ରହୁନ, ତମେ ଏତେ ବିକଳ କାଇଁ ସବୁଥିରେ ହଉଛ? ତମେ ଯେମିତି ହଉଛ। କରିବା ଲୋକଟା ମୁଁ, ଖାଇବା ଲୋକଟା ତମେ। ତମେ ବିକଳ ହେଲେ ହବ କି? ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖିବ। ତାକୁ ସେମିତି ହାତରେ ଚାପି ଚାପି ବଡ କରିଦଉ ନା। ହାତରେ ଚାପି ଚାପିକି ଆଳୁ କମ ପୁରେଇଛ ବୋଧେ? କମ କଣ ପୁରେଇ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ରହିଯା। ଥଣ୍ଡା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଲାଇନ ଟା ନାଇଁ ଯେ ଅନ୍ଧାରିଆ ପୁରା ଦେଖା ହଉଛି। ନା ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ ଆଣିଲନି କଣ ପାଇଁ? ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତି ଖେଳ। ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏମିତି କରିବା କଥା। ଖେଳ ଇଏ ଜୀବନର। ଆଗ ଏମିତି ବେଲିକି ତାପରେ ପୁରେଇବ। ଏଇଠି ପୁରେଇବ। ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି। କାହାଣୀର ଆଲୁଅରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚେତନାରେ ଯିବି ସବୁ ଖେଳ। ଅଧିକ ପୁରେଇ ଦେଲା। ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ବିକ୍ରମ ବେତାଳ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବେଲୁ ଦେଖେଇବା କଲା ବେଳକୁ। କଡ଼େଇରେ ହେଇଯିବ। ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛ ଆଉ। ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି। କଟା ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ ତ। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇଆ ନୁହଁ, ହେଲ୍ପର ତ ହେଇପାରିବ। ହଉ ଏବେ ପକେଇବି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଉଟେ ଥାଏ। ଓହୋ, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତେଲ ପକାନ୍ତି କେତେବେଳେ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛ? ଦେଖ କେମିତି ବେଲା ହଉଛି। ଜୀବନି କୁଆଡେ ହାଏ ଜୀବନି କୁଆଡେ। ଗୋଟି ଗୀତ ଛଡା ଜାଣିନ? ତତେ ଭଲ ପାଇ ଯୋଉ ଠିକ କରିଛି, ଆଖି ମୋର କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋଟେ ପରଟା କରିଛନ୍ତି ପୁଚୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଦେଖ ଓଲଟେଇବ। ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ହେଲା। ପୁଣି କିଏ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଥାନ୍ତା। ହଉ ଚାଲ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇ ଜାଣିନ କି ପାଖରୁ? ହଁ ଏଇଟା ତେଲ ଦେଇକି ବୁଲା ହବ। ହେଲା ହେଲା ଦେଖିଲେ ଫୁଲୁଛି ଟୁମକୁ ଟୁମକୁ। ଆଲୁ ପରଟା କିଏ ଖାଇବ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲୁଛି ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ହଉଛି। ଆପଣ ଯାହାର ଖାଇବାର ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ପାର୍ସଲ ଖାଇବି। ହଉ ହଉ ଖାଇ ପକେଇଲାଣି। ତମେ ବସିଲ, ମୁଁ କେମିତି ବସିବି କହିଲ? କେମିତି ବସିବି ମୁଁ? ଦେଖ ଆମର କଣ ଅଛି। ଆଳୁ ପରଟା ନେଇ ଆସଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଅଣ୍ଡା କରିବା। ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ଆଉ ତିନିଟା ତମର। ହଁ ତିନିଟା ତମର ଖାଅ। ମୁଁ ନା ଦେଖୁନା ଆଳୁ ପରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। यम्मी यम्मी एटा ये ताकर एटा घी माने सेजवान चटनी एटा ता आलू चकटा खाइबो आ खाइलो देखिलो खाइ देखिला हां को आधे भी लगे पुनी खाइबो घियोर करा पा मन करा हां हां तो चलो तो खिया पिया करिबा आइलो लो बहुत इच्छा मत एक्टिंग फैक्टिंग करिया पे और करिबा एक्टिंग आ कोन हां कोडा बाहर लासे कोड बाहर लो मैं जाऊ छु कोड जाऊ तो खाइ तो देले खुशी देले एला आउ जण को पेट को ठुसा हाउ का पेट को ठुसा हाउ ठुसी छी पूरी टिके ठुसी बस के ठुसीबो कोटे लोक चमो चश्मा नी एटा अंधुनी हे गला मस्ती रा श्री मोर अंधुनी तुम जानन नहीं आज जात्रा श्री मोर हला अंधुनी ए यात्रा नेला किनु आबे न छ हेई आइला हेई कोन कहिलो मते तमे इमिते कथा कहि देलो नहीं साबी मते तमे इमिते मो भाबी भी नथिले धन साबी मते नहीं गला मु भाबी थली जे तमे आज मते भुलेई नबो देखला हळको तमे मते ठकी देलो हां हो चलो बाहर जीवा बाहर कोटा पिंकटा औरी मारियो हां ओडे गला छाड़े ओडे मारने के वाह हां हां एटा तो हो से दिटा दे दम ना जुआडे गला छाड़े खर्च अंधेखा कौन लाइन टा कटे जे जने जाई को मशीन देखिबो तार एते यात्रा बोली मो कहया कथा जो कोन कटिला तो मो कहि छि ना नै गुटे इन्वर्टर रे साउंड हे लागो एमिति साउंड लाइन कटि होनी से जोरे जोरे टू टू जोर जोर आज जेते साउंड ला मो संगे संगे कोन एमिति साउंड होछि ना से हुए नी सब कथा पे लाइटली नहीं छ आ इन्वर्टर साउंड के एते घोसी छी मु का घोसी छी बोल तो घोसी छी एई काम घोसी छी तो कोन कइला से ता लाइन पळेला घोसी छी बोल तो मको बारंबार कइले जे एटा कोइ एमिति साउंड होछि तो तमे लाइटली ने लो मु हां कि जे इन्वर्टर हे दिबो आ दिन रे भी कोतो जानथा त का लाइन कटिला कि न कटिला दिन रे केमे जानथा तो रात रे सब जळुची तमर जल्लानी बोली जानलो दिन रे के जानथा जण 50 देली 60% को जण कहि दबो एता का माइंड छ चलो चलो से काली के आसु आज गोटे राती आ सकाळ तो कहिसन कोन करियो देखाइयो चलो कोन पड़लानी कोन करबी भीतर तो एसी आसी बनी भीतर एसी ना आसले पागला हेइबा सेइति में एइठे से सोया थाइडी झटका खोला पर ठंडा लागछ ओसो सेइति में आ ये तो किछ खाइलेनी बाबा को बोलतिले मो काम बस करली और से किछ खाइलेनी तो चलतो आज वीडियो केमती को लागले ने कमेंट जणबे देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।